जेहेतु एबे श्रावण मास स्पेशल आज आम प्रस्तुत करवा बिना पियाज रसुन तरकारी। देखिए घरे थे बेसिक सामग्री बनिकी रेडी हम बिना मसलार बनिकी रेडी हम बहुत बढ़िया लगे खावाई पूरापूरी इजी तरकारी रेसीपी आ देखी जापे के स्वादिष्ट बनी आपण मैंने रुटी भात परोटा सहित खाईपारे। नमस्कार, जय जगन्नाथ झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो चलतु लेट नक रेसीपी आज आम प्रस्तुत करवा। प्रथमे आम फूलकोबी नवा जी आपने चाहिए से अनुसार तरकारी ये बनवाई परिवा ने। तो देखो ये मुझे दुईटी फूलकोबी नहीं आ कि पोटल नहीं आए कौन करवा पोटल टाइम भलसे क्लीन कर धोईदे धोईक आम पोटल को कटिंग करवा आ फूलकोबी को भलसे क्लीन कर धोईदे हलदी गुंड देकर आ गोटे आम प्लेट रखीदे आ निज मन पसंद अनुसार आपण मैंने कटिंग करेंगे। तो देखो ये मो आलू आलू अल्प टिके मुझे सिझे देती सैड्रे रखी आगू आपको सेयार करी। तो ये देखो मुझे फूलकोबी आ पोटल कौन कली ना कटिंग करदे भलसे क्लीन कर धोई गोटे प्लेट रखी तार स्पेशल मसला बटारे ये मु जीरा धनिया अदा कंचा लंका अल्प टिके नड़िया को एड कर चारि रु 5टी मु काजू एड कर काजू नथिले भी चलो आपण मैंने चाहिए मगज मंजी भी एड करेंगे। ये मगज मंजी को स्किप कर देती आदि आपण पाखे जब नड़िया ना ताले काजू एड करेंगे जदि काजू ना ताल नड़िया एड कर बनई पारे। तो जेकोसी दुईटा जिनस भर गोटे जिनस एड करूँ तो बहुत बढ़िया लगे खावाई जेहेतु मो पाखे दुईटा जाक जिनस मुझे करदे। तो ताको बाटी गोटे फाइन पेस्ट बनईदेवा आम सैड्रे रखीदे। तो तापर गोटे करेई नवा से एड करदे सोरिष तेल। ये रेसीपीटा देखिए सोरिष तेल बनइबे ना अधिका स्वादिया लगे। आ जदि आपण पाखे सोरिष तेल ना आपने रिफाइन तेल भी बनई पारे ना घीरे भी बनई पारे ये रेसीपीटा। तो जदि तेल खाइबा पसंद करते सोरिष तेल तो प्रथमे कौन करेंगे ना पोटल को एड करदे टे भाजीदे पोटल कलर चेंज है पर्यंत आ देखो पोटलटा ये भाजी सारा। तो पोटल भाजी सारा पर आगे आम बाहर करदे गोटे आम प्लेट रखीदे। जेहेतु करेई तेल अच्छी तो से आम कौन करना आम जो रखी फूलकोबी को कटिंग करी फूलकोबी को एड करदे आ भलसे टे मिक्स करदे। फूलकोबीटा भी टे भाजला पर्यंत टे अपेक्षा करवा। तो देखो ये फूलकोबी भी बहुत बढ़िया कलर आसी फूलकोबी पोटल ये भाजी सारा। तो ये जेहेतु मुझे सिझा आलू एड करी तो मुझे आलू को ये भाजिनी आपण मैंने चाहिए कंचा आलू जब एड करेंगे ताल भाजिक एड करूँ देखिए अधिक स्वादिया लगे। यही रेसीपी आपण मैंने व्हाइट कोरमार भी स्वाद पाइबे आ घरे थे बेसिक सामग्री ही बनिक रेडी हो एक्सट्रा मसला ये किसी भी एड हेनी आ। तो पूरा पूरी सिंपल तरीका रेसीपी। तो जेहेतु करेई तेल था मुझे जीरा आ कंचा लंका एड करदेली जीरा टी फुटी सारा पर जो मसला बटाटा आम बनई ना से मसला बटाटा को एड करदे आ जार को टे क्लीन करी आम से पानी एड करदे भलसे टे मिक्स करदे। तो देखो ये प्रोसेस टे मिक्स करदे आउ टे मसलाटा आम टे कषेला पर्यंत टे अपेक्षा करवा। देखिए कषि सारा पर चारि साइड पूरा तेल देखा तो जानदे परफेक्टली मसलाटी ये कषि गला। तो तापर जी आपने तरकारी बनवाक चाहिए ना स्वाद अनुसार देदेवे लुण को एड करदे। लुण को एड कर सारा पर आम पुणी थे टे भलसे आपको मिक्स करवा पूर्व अल्प टे आम लंका गुंड एड करवा आ कि मुझे मसला मसली एड करनी एमती हलदी गुंड भी मुझे एड करनी आपने चाहिए हलदी गुंड भी एड करेंगे आ गरम मसला भी एड करेंगे किंतु ये मो हलदी गुंड आ गरम मसला को स्किप कर देती पूरापूरी सिंपल तरीका प्रस्तुत कर। देखिए मंदिर पूरा बास्ना आसूला जब घी देकी बनाऊँ ना पूरापूरी मंदिर स्टाइल खाଇବା बनिक रेडी हो बहुत बढ़िया लगे खावाई। तो तापर कौन करना ना ये आम छोट छोट पीसेस कटिंग कर टमाट टे एड करदे टमाट को एड कर सारा पर पुणी थे टे भलसे आपको मिक्स करदे। आ देखिए राग पुणी जेहेतु टमाट एड कले खटा को बैलेंस रखापी अल्प टे आम से चीनी एड करदे आ पुणी थे टे भलसे आपको मिक्स करदे। तो स्लो आंच टे बनवा दबा। तो आपण मैंने चाहिए जेहेतु छिटका जब आसो ताले कभर को बंद करी आपण मैंने कषि होगा देपारे। किंतु देखो केते बढ़िया आमर ये मसलाटा कषि सारा आबे कौन करना से आम एड करदे आम भाजिकी रखी जो फूलकोबी पोटल को एड करदे आ सीझा आलू किसी देखो मुझे हाथ में ही क्रश करदे। तो ये बड़ बड़ पीसेस आलू को ये कटिंग करदे आ भलसे टे चलतु मिक्स करदे आलू पुणी पोटल पुणी से फूलकोबी को आम मसला को टे जमी एब्जर्व करेंगे खावाई अधिक स्वादिया लगे से भलसे टे कषा। तो आपण मैंने चाहिए एमती कषा भी बनई खाईपारे। तो जदि ये पानी दबा चाहूना तो झोल रखा चाहूना तो
କଷା ବନେଇବି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଚଳେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପେନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପରଟା ପୁଣି ନାନ୍ ସହିତ ବି এই ରେସିପିଟା ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି ନା ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଗରମ ଗରମ ପାଣି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁର୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଉ ଏଥିରେ କ୍ଷୀରକୁ ଏଡ଼୍ କରିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମସଲାଟା ଆମର କଷି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିଲା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନେଇ ପାରିବେ ଘରେ। ମାନେ ଏମିତି ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ପୁରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପୁରା ମନ୍ଦିର ବାସ୍ନା ଆଉ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବେ ଭୋଜି ଗୁଡ଼ାରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେଉଁ ବନାଯାଏ ନା ତରକାରୀ ସେଇଭଳି ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଝୋଳ ରଖିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀର ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ଏମିତିରେ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ କ୍ଷୀର ଅଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗାଈ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ନଡ଼ିଆରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବି ବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଚିପୁଡ଼ି ତା ରସଟାକୁ ବି ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା ତାହେଲେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିବ। ପୁରା ଲଟପଟିଆ ବନିଛି ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ବି ଏଥିରେ ନାହିଁ ବା ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଏଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିନି। କେବଳ ହାଲକା ଝୋଳ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଏଡ଼୍ କରିଛି ଯେମିତିକି ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଭାତ ସହିତ ବି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଗୋଳେଇକିରି ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିନିଷ ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କଲି। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାଉଲକୁ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଉଲକୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରେଇରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲର ଯଦି ଫ୍ଲେଭର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଏଡ଼୍ କରିବେ ନହେଲେ ଏମିତିରେ ଘିଅ କି ବଟର ଯଦି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତରିକାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଫାଇନାଲ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ